बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। हिजरत के छठे साल हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया भर के बड़े बड़े बादशाहों के नाम खतूत अरसाल फरमाए। इसमें कहा गया कि इस्लाम ले आओ, सलामती में रहोगे और दोहरे दर्जे के मुस्तहिक करार दिए जाओगे, वरना दूसरी सूरत में तुम्हारी कौम के इस्लाम कबूल न करने का गुनाह तुम्हारे ऊपर भी होगा। इसके बाद आले इमरान की आयत नंबर 64 लिखी गई और खतूत के आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर मुबारक लगाई गई। ये खतूत जामियत और इख्तिसार के हसीन इम्तिजाज का अजीम शाहकार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 हिजरी के इब्तदाई दिनों में एक खत शाह मिस्र सिकंदरिया को लिखा, जिसका नाम मुजरेज बिन मता कब्ती था और इसका लकब मकूकस था। हजरत हातिब बिन अबी बल्ता रजी अल्लाह तआला अन्हु को इनके पास भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामा मुबारक लेकर हजरत हातिब बिन अबी बल्ता रजी अल्लाह तआला अन्हु शाह मकूकस के दरबार में पहुँचे और मतानत के साथ उनको जाकर कहा, ऐ शाह मकूकस, आपसे पहले इस मुल्क में एक शख्स गुजरा है जो अपने आप को रब्बे आला समझता था। अल्लाह ने उसे निशाने इबरत बना दिया, लिहाजा दूसरों से इबरत हासिल करो, ऐसा न हो कि दूसरे तुमसे इबरत हासिल करें। इस मौके पर मकूकस और हजरत हातिब रजी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान मुकालमा हुआ, जो हाजिर खिदमत है। मकूकस, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताइए, क्या वो अल्लाह के नबी हैं? हातिब बिन अबी बल्ता, वो नबी ही नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल भी हैं। मकूकस, अगर वो वाकई अल्लाह के रसूल हैं तो फिर क्या वजह है जब उनकी कौम ने उन्हें अपनी बस्ती मक्का से निकाला तो उन्होंने उसके लिए अल्लाह के अजाब की बददुआ नहीं की? हातिब बिन अबी बल्ता, क्या आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रसूल नहीं मानते? मकूकस, बिल्कुल मानते हैं। हातिब बिन अबी बल्ता, तो फिर आप बताइए कि जब उनकी कौम ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और उन्हें सूली देने का इरादा किया और फिर अल्लाह उन्हें आसमान पर उठाकर ले गया, तो उन्होंने इस बात की दुआ क्यों नहीं की कि उनका रब बनी इसराइल को हलाक कर दे? शाह मकूकस, आप एक हकीम अक्लमंद आदमी हैं और एक हकीम दाना आदमी की तरफ से आए हैं। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये तोहफे आपके साथ भेजता हूँ और ये नगबान मबूर नाम था जो आपके इलाके तक आपकी नगबानी करेंगे। उसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत का जवाब लिखवाया जो इस तरह था, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के हजूर मनजानिब मकूकस अजीमुल कब्त अम्माबाद, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग्रामी नामा पढ़ा और जो कुछ इसमें तहरीर था और जिसकी आपने दावत दी मैंने उससे समझ लिया है। मैं जानता हूँ एक नबी ने आना था, लेकिन मेरा ख्याल है उसका ज़हूर मुल्क शाम से होगा। बहरहाल मैंने आपके कासद की इज्जत की है। मैं आपकी तरफ 2 कनीजे मारिया और सरीन को भेजता हूँ जो किप्त में अजीमुल मुर्तबत हैं और कुछ लिबासो तहाइफ भी पेशे खिदमत करता हूँ और खच्चर भी आपकी सवारी के लिए रवाना कर रहा हूँ। आप पर सलामती हो। खत के हमरा चंद तहाइफ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजे, जिनमें 2 कनीजे मारिया कुप्तिया और उनकी बहन सरीन भी थी। इसके अलावा एक ऊंट, एक सफेद रंग का खच्चर, एक नेजा, कीमती लिबास, कीमती खलत और 1000 मस्काल सोना शामिल था। बाज रवायात में ये भी मिलता है कि शाह मकूकस ने एक मुआलिज भी साथ भेजा, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहकर वापस भेज दिया कि हम लोग सख्त भूख के वक्त खाना खाते हैं और अभी भूख बाकी होती है, हम खाने से हाथ उठा लेते हैं। हजरत हातिब रजी अल्लाह तआला अन्हु की कोशिश थी कि वो अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतें जल्द से जल्द हाजिर खिदमत होकर पहुंचा दें, लेकिन खवातीन की हमराही की वजह से वो इस बरक रफ्तारी से चल नहीं सकते थे। ये मुख्तसर सा काफिला मंजिलों पे मंजिलें तय करता हुआ मदीना मुनव्वरा के करीब तर होता जा रहा था। दौरान सफर हजरत हातिब बिन अबी बल्ता इनके सामने इस्लाम की हकानियत बयान करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी बताते थे। बिलखसूस दोनों खवातीन बड़े गौर से बातें सुनती थी। अगर किसी मकाम पर कोई बात समझने में दुश्वारी महसूस करती तो इस्तफसार कर लेती। वो समझ गई थी कि दीन इस्लाम ही वो दीन है जो हक है और अल्लाह ताला का पसंदीदा है। आखिरकार कई दिनों की तवील मुसाफत के बाद ये छोटा सा काफिला हदूद मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुआ। हजरत हातिब रजी अल्लाह तआला अन्हु सीधे उम्मे सलीम रजी अल्लाह तआला अन्हु के यहाँ तशरीफ ले गए। मुअज़्ज़ज़ खवातीन को वहाँ ठहराने के बाद आप बारगाह रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए। अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचकर नहायत अदब मोहब्बत से सलाम अर्ज किया और शाह मकूकस का खत निकालकर पेशे खिदमत किया। आप
صلی اللہ علیہ وسلم نے مقوقس کے خط کی طرف دیکھا اور اسے کھولے بغیر ہی بتا دیا کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ماریہ سے شروع سے ہی پردہ کروایا۔ پھر مقوقس نے لکھا تھا کہ میں آپ کی خدمت میں 2 لڑکیاں بھجوا رہا ہوں جنہیں قبطی قوم میں بڑا درجہ حاصل ہے۔ گویا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم کے اظہار کے طور پر انتہائی اعلیٰ خاندان کی لڑکیوں کا انتخاب کر کے بھجوایا تھا، نہ کہ غلاموں کی مارکیٹ سے خرید کر۔ حضرت ماریہ قبطیہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس میں حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں ٹھہرایا گیا۔ اگرچہ ماریہ قبطیہ کنیز تھی لیکن اس کے باوجود آپ کو دیگر ازواج مطہرات کی طرح پردے میں رہنے کا حکم دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بہنوں کو ایک ساتھ اپنی غلامی میں جمع کرنا پسند نہ فرمایا اور ان دونوں میں سے کسی ایک کے انتخاب کے لیے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے اللہ اپنے نبی کے لیے ایک کو منتخب فرما۔ چنانچہ حضرت سیدنا ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے اپنے حبیب کے لیے یوں منتخب فرمایا کہ جب آپ علیہ السلام نے دونوں کنیزوں پر اسلام پیش فرمایا تو حضرت سیدنا ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا، جبکہ آپ کی بہن حضرت سیدنا سرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دیر بعد اسلام قبول کیا۔ پھر حضرت سرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کر دیا، جن سے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پسند فرماتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کرم نوازی فرماتے ہوئے علیحدہ مکان عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جایا کرتے۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 20 سال کی تھی۔ کچھ عرصہ بعد سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امید سے ہو گئی۔ آپ کی دیکھ بھال کے لیے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گاہے بگاہے تشریف لاتی۔ سیدہ ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بچے کی ماں بن گئی۔ ذوالحجۃ الحرام 8 ہجری میں انہی سے شہزادہ رسول حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ لونڈی جب بچے کی ماں بنے تو اسے ام ولد کہتے ہیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاوند کو بچے کی خوشخبری دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی خوشخبری دے چکے تھے۔ جب حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹے کی ولادت کی خبر دینے آئے ہو؟ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چاند سا بیٹا عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور ابراہیم نام رکھا۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بیٹے کی پیدائش کی خبر آن واحد میں مدینہ منورہ کے گلی کوچوں میں پھیل گئی اور جب تمام ازواج مطہرات کو پتہ چلا تو ان کے اندر جذبہ رشک نے جگہ بنا لی۔ وہ جانتی تھیں کہ اب حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر و منزلت ان کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں اور بھی بہت بڑھ جائے گی۔ 7ویں روز حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ کیا گیا تو 2 مینڈے ذبح کیے گئے، ان کا سر منڈایا گیا اور سر کے بالوں کے برابر چاندی تول کر صدقہ کی گئی اور بالوں کو زمین میں دفنا دیا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک جب 1 سال سے قدرے زیادہ ہوئی تو ان میں اپنے والد محبوب کبرائے صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت کے ساتھ نمودار ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے سے بڑی شفقت سے پیش آتے تھے۔ ایک روز حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت سے اندازہ لگ گیا کہ اس جہان رنگ و بو سے ان کی رخصتی کا وقت قریب آ گیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھامے نخلستان میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ابراہیم اپنی والدہ کی گود میں دم توڑ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کو اپنے آغوش میں لے لیا۔ غم کے اثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس سے نمایاں تھے۔ پیدائش کے بعد 18 ماہ تک حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے اور پھر وفات پا گئے۔ حضرت ماریہ قبطیہ پر بیٹے کی موت کا غم پہاڑ بن کر ٹوٹا تھا لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے تا قیامت تک کے لیے بچھڑ جانے کا تصور انہیں کبھی خواب میں بھی نہیں آیا تھا، لہٰذا یہ داغ جدائی ان کے لیے بے حد گراں ناقابل برداشت تھا۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 سالہ رفاقت کا زمانہ یوں لگتا تھا جیسے 4 سانسوں میں بیت گیا ہو۔ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں میں گمسم رہتی تھی۔ اب ان کا زیادہ
ज्यादातर वक्त याद इलाही में बसर होता था। 16 हिजरी का पहला महीना आया तो हजरत मारिया किप्तिया का वक्त वसाल आ गया, लिहाजा बिस्तरे मरग पर दराज हो गयी। उनकी बहन हजरत सरीन किप्तिया रजी अल्लाह ताला अन्हा करीब बैठी आंसू बहा रही थी और अब्दुल रहमान बिन हसन बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो करीब खड़े खाला की तरफ बड़ी मासूम नजरों से देख रहे थे। सईदा मारिया किप्तिया ने अपने भांजे की तरफ बड़ी मोहब्बत से देखा, जिसके पस्से मंजर में वो अपने बेटे इब्राहिम को देख रही थी। उसके सर और गालों पर बड़े प्यार से हाथ फेरा, बहन की तरफ ऐसी नजरों से देखा कि वो तड़प उठी और फिर आखिरी सांस लेकर हमेशा के लिए खामोश हो गई। उस वक्त उनकी उम्र 29 साल थी। हजरत सरीन किप्तिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के आंसू थमने का नाम न लेते थे। बीबी मारिया किप्तिया के वसाल की खबर मदीना मुनव्वरा के गली कोचों में फैल गई। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा को जन्नतुल बकी में दफन कर दिया गया। हजरत मारिया किप्तिया रजी अल्लाह ताला अन्हा को अक्सर मोरखीन सीरत नगारों ने अज़वाज में शामिल नहीं किया है। वो हरमे नबवी में आने वाली वाहद मिस्री खतून थी। उनका बाई तल्लक ईसाई मजहब से था। वो शाही घराने से तल्लक रखती थी। उन्हें एक बादशाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा था। न सिर्फ ये बल्कि इनका जिक्र मुबारक इशारे कनाइयों ही में सही ज़बूर में भी आया। चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो मुख्तलिफ पेशीन गोइयां बाइबल के मुख्तलिफ मकामात पर आई हैं, उनमें से एक पेशीन गोई ये भी है, तेरी मुअज्जिज खवातीन में शहजादियां हैं, मलका तेरे दाने हाथ अफीर के सोने से आरास्ता खड़ी है। हजरत काजी सुलेमान मंसूर पूरी फरमाते हैं, दाने हाथ के अल्फाज पर गौर करना चाहिए। ये मुल्के यमीन है। सब मोरखीन मारिया खतून रजी अल्लाह ताला अन्हा को मुल्के यमीन बताते हैं। पेशीन गोई बाला में पहले बताया गया है कि वो शहजादी होंगी और उनका आना मुल्के यमीन की शान में होगा। ज़बूर की आवाज से यही अयां होता है कि एक खतून जो खनूदा शाही से तल्लक रखती होंगी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की जाएंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और मजीद ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।